termasuk saya kafirin kanjeng Nabi kula ban pancenan wajib iman kanjeng Nabi gak dintok lambak toman ada budak sahabat saya ngatang sahabat nang alam kubur daripada saya pepunga bi Allah eko cak wa naimuhu eko cak nikmat kuburan mantar tepada sedaja para almarhumin almarhumat amin Allahumma bada wa adzabuhu tabuna kanjeng Nabi bada seksa gak dintok nang kuburan kilo pemasok ke neraka nang kuburan lebung talbung bi malaikat sekalian nakik mantar pada selamat amin Allahumma kiai terus selamat ada remah nang kuburan ada macara ada kula terus selamat ada kiai pun kula ban pancenan mun terus selamat ada ngereng ja'ala kotusa sama bere untuk abek tibi tantretan kula ban pancenan ja'ala kotusa sema berak untuk abak tibi ngastete gula ban pancenan maksud ada remah karena tusa pada dua pada tusa sia hubungan da Allah pada tusa sia hubungan da pada manusia lah tusa sia hubungan da pada manusia ne kata teretan kadang teti tekaeng lo bisa masuk ke benglabengan swarga gula ban pancenan manter pada selamat amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim qala Allahu jalla wa ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi kafa bil mauti wa'idah Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd al mukarramun staja para alim ulama para masyayikh para asatid para sepuh para bapak para ibu kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sedak istajana abtina sangat amal ja'akin bil akhas fadilatal mukarram kai Haji Ma'mun Saifullah sedak selerana abtina sangat amal ja'akin sareng istaja para masyayikh para asatid para sepuh sampun alengki gak dintok tempat sanaos tak kongang sebut asmana situng persitunge namun dak kestajana abtina sangat amal ja'akin tokoh-tokoh masyarakat langkong utamaipun Bapak Kepala Tisaler Bapak Kepala Tisa Kampak beserta setaja pembentuaipun si abtina sangat hormatin para Rabu ngereng awalin ben buka pepangkian kita bersama gak dinto atas nikmat si ampun paringa kita gula ban pancendangan sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala arupa akin nikmat sehat nikmat Islam iman gula ban pancendangan lebat sacet so pakuse sohibul haja sekeluarga eki gak dintok Bapak Ishak sareng Ibu Rustina gak dintok mapolong makompol malengki ban mapangki kita bersama sanaus edem kepada andai se letuk agak tiga dintok badana kita bersama apolong edem acara
setahun epon dari almarhum Bapak Marholan bin Sadin gak dinto berserta seteja para almarhumin almarhumat setorat-torakin saat malam bangkin gak dinto setejan acara gak dinto malar mo terima sampurna sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga almarhum Bapak Marholan beserta seteja para almarhumin almarhumat setorat-toraki saat mangkin gak dinto ebat tengah kopura etabura nikmat dari surga serta ipetengkia pangkat bentera jeda amin Allahumma tak bersama sehadir gak dinto tempat malar muka keparingan beres sehat lancang umur ilmu pekteh atau ada keajunan Allah malar muka ketiga dinto bedena amin Allahumma salawat dan salam malar muka tetap tercurah limpahkan keharibaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja keluargana, seteja nak potona, seteja sahabata, dan seteja orang Islam sampai hari kiamat malar muka tak ke peka amin Allahumma. Tantretan para bapak, para ibu, kalaban dengkes berlangsung pamator Allah subhanahu wa ta'ala atat yakin tan gula ban pancenan seteja gak dinto biajunan Allah pantan bada dua bada menosa se iman bada menosa se kafir alhamdulillah gula ban pancenan masuk dak menosa se pareng rezekian iman rezekian Islam sehingga tan gula ban pancenan kenal dak akhlak kenal dak kimah perang halal kimah gula ban pancenan kimah kenal dak perang kak di masa cuba kak di masa fokus ni kenapa tantretan oleh berokana Islam oleh berokana iman selamba efek taban ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Islam gak dinto tantretan andi akhlak orang Islam gak dinto andi kebiasaan fokus khusus orang Indonesia umum orang Indonesia orang satunya khusus orang matura gak dinto ketika pada pelah tetangkeh aba embu bapa enju seteh kulaban pancenengan tak cukup lopat antretan bahkan eka dinto ematura bi ulama mulai lambe sangkolen kelakuan fokus beda tok petok beda pak poloare beda satos are beda holan beda setahunan beda seteh jenaga dinto aropa akin sangkolan fokus dari pengasepo juga para alim ulama mulai lambe tantretan anapa mek saneka karena ketika mayit dapat dalam kuburan maka mayit gak dinto ketika kiai lampon lastarinalken kemakmun lastarinalken pelebih tetang kesengater dak kuburan peleman oleh telo tengkaan maka bekal datang malaikat dua seegocak malaikat mungkar nakir ini kemudian datang da orang se kafir, datang da orang Islam, keng nang dalam kuburan. Kenapa? Nyangkolen maksiat banyak lo esapora bi ajunan Allah. Maka sebekal atanya apa saya tantretan malaikat mungkar ben nakir. Tapi mun datang da orang kampa, datang da orang ler gunung seistiqomah ibadah sampai ke bamate, maka kelak tabun ulama sedatang malaikat dua gak dintok benih malaikat mungkar nakir tapi kocak malaikat besyir ban mubasyir semampunga aku laban pancendangan mampunga orang kuburan sampai hari kiamat malar mau ketepada seteja para almarhumin almarhumat khusus epon engki gak dintok almarhum Bapak Marholan amin Allahumma. Nek binian kampak mereksanen kiai, nek malaikat saya patoron biajunan Allah mereksanan apa kiai? Napa kenggung jagungan, napa keng dek rembakeh lah. Sotojoh mulai dari pelik sampai sete, etanya akina tung situng bi malaikat nang alam kuburan. Pertama saya pereksana saya ratantretan, saya pereksana pangerana, agemana, napina, taretana. Akati si ampon sebut nang talkenan bakua marrabbuka. Nek pertanyaan pertama orang kuburan. Tanya akin bi malaikat sedua gak dinto. Mon orang kampa, mon pengasepo kulaban pancendangan ahli ibadah
istiqomah dalam kebagusan sampai seta, maka bakal lo lancar seaja apa. Maka jawab napa tantretan? Allahu Rabbi malaikat, pangeran tan gula Allah malaikat. Maka pertanyaan selanjutnya nomor 2 gak dinto bakal meriksa agama mana? Periksanan bi malaikat kedua wa madinuka, apa agama kakeh? Maka mayit cikus bagus bakal jawab al-islamu dini, Islam agamaku la malaikat. Pertanyaan nomor 3 tantretan, dabuna malaikat kedua saya tugas ake bi ajunan Allah, atanya apa? Wa man nabiyuka, siapa nabi kakeh? Ketika pertanyaan nomor 3 ketika ditok bedena malaikat atanya nabi kula ban pancendangan, nabi nareng set sebeda dalam kuburan, maka itu patuna kuburan kela pepadang di ajunan Allah badareng laki alengki ganteng. Pakawabi malaikat, madza taqulu fi hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in? Mayit, kakek tahu siapa sealang kirwa, kakek tahu siapa saya ketela bi kakek seganteng. Maka mana yitzikus bagus ajawab napa tantretan, maka ajawab kak di sana pitanku la malaikat Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati min rabbi fattaba'nahu wa amanna bih. Neka apakta iman, apakta Islam, apakta akhlak, apakta ngapuraki tentang keberadaan bagus, ngapuraki tentang keberadaan dunia, keberadaan akhirat, dan gula iman malaikat. Ketika jawab ketika dintok badana tantretan kuburan sepeteng di ajunan Allah Subhanahu wa taala patera, bahkan lebih pernah etempeng alam kampa, bahkan lebih pernah etempeng alam ler gunung, mater tepada kesedaja para almarhumin almarhumat. Setora-tora saat malam makin gak dinto, amin Allahumma. Tantretan neka seselamat ne bakun kerong dak peleh, seselamat bakun kerong dak orang seodi tantretan. Tetapi badana tradisi gak bagus gak dinto, badana holan, badana tahlilan, badana kapeng peto, kapeng pak polo, neka setajana badana omong kosong, setajana badana tahlila kapi. Bahkan salako badana ulama beri duma malam tantretan. Neka pertama ulama salako ketika badana pala tentang keseta pada lambok cuman lambok semadana sahabat gak dinto, ngonceng pala ngonceng tetangga, bahasa deka tantretan. Termasuk sebalik bunga bi orang kuburan lakon areng odi gak dinto napa asadeka lambak beda lambak ketika sahabat gak dinto tantretan ekres sarak parak sete gak dinto sahabat gak dinto andi lako sae andi kebiasaan sae ketika abak le kering ekres saparak matiah badan le panas abak le nyeloh, maka anak seboro setemor iolok kapi bi abana nak cong ping kan nak galuna abaya la para mati angkat taya abala lo lanceng omor na engkau minta persaksian ke kakek ya kakek janji kalau dak sengko engkau mon mati kakek ko tupakun nyempe Allah, engkau mon mati kakek ko tupakun atoro Rasulullah. Neka wasiat para sahabat lambe tantretan. Tadi sahabat mon para sete lo nyangko lagi tunya danang, tapi nyangko lagi napa? Neket iman ban Islamah, akhlak dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu gak di tantretan pada sahabat, sebagian riwayat laki, sebagian riwayat bine. Nih kemendak mati mendadak tantretan. Sete mendadak. Akhirnya potana kak berkah antara ada kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna ummik tutilat ulam tu si kanjeng Nabi. Mbok gula saya mendadak kanjeng Nabi. Lo sempat wasiat bagus enggak sahabat selain kanjeng Nabi. Dalam mbok gula nang kuburan kanjeng Nabi. Pak sahabat binek segak berkah ada gusti kanjeng Nabi ada bu. Hal tamfa'u in atasaddaqu anha kanjeng Nabi. Embok saya mati mendadak nikah, mon bi gula sedekain. Bahkan cara sedekah nabi gula kira makin kembuk pada Pak Rasulullah kanjeng Nabi pada bu
Qala na'am depak tantretan. Ini dalil pertama. Dalil nomor dua, lakon orang odi gak dinto bisa mapunga ada orang kuburan, juga sebaliknya bisa masalbut, bisa mapoton, bisa meruat ada orang kuburan. Ini kalau lakon orang odi, encang sahabat tahlil amanfaat, encang sahabat tahlil napanya mana depak ada orang kuburan lah, lo usah tahlil tantretan. Coba tahlil ibadah kapi wirid tikir bada istighfarah bada kalima kalima tahlil ban semacam coba hasane ka kalu abahas lakon aku laban pancenan segebere seketemor sekelau sekedeje penta tebu lako tengka kuli negada remah bisa macelep sanika cukan bisa mapanas ada orang kuburan coba situng bukti sebut nang kitab Bukhari tantretan bi kulai pecak matura lambak pada sahabat sete sahabat gak dintok sete mun pada sahabat sete lambak tantretan pejengakin nang Masjid Madinah bi teu makajeng Nabi semak jarang tapi samangken teu disitung ko teu makajeng Nabi teu pasarin Rasulullah teu kubur. Jadi Masjid Madinah dalam kajeng Nabi semakin tersitung karena perluasan Masjidil Haram Madinah mantar pada ada pak sateja amin Allahumma pada sahabat sete tantretan waktu gak bisa family keluarga dari sahabat sete gak dinto aja habis dak Gusti kajeng Nabi negak keluarga kula sete ngereng salat aki kajeng Nabi pon neges pamator kanjeng Nabi bah nyolat aki na tantretan kilo atakbir kajeng Nabi atau oleh kebudi ada masjid yang diotang ya pada jawab lapalan Abu Qatadah na'am ya Rasulullah engki masjid nekan diotang berempo tengah jawab keluargana dinaron ya Rasulullah du dinar neka peselam mbak zaman kajeng Nabi cak saking samangken titik sekone tantretan mungkin otang durat 20.000 lah katakanlah 20.000 lo banyak. Akhirnya kanjeng Nabi pada remah sallu ala sahibikum kaki semajeng aki keluargana semajeng aki kalau majeng aki akhirnya beleman kanjeng Nabi ada tantretan keluarga agak dinto arah petangga kembu arah petangga abah sesete melonde nek kebenet situng telil mun beda orengan di otang kalau majeng aki sekampak tu sekapi tantretan neka pengajaran dak Rasulullah dari macarah pelah tetangke pengesepo kuleban pancenan mon sete kilo depak kalau pegang kuburan tang almarhum leban nangkung akhirnya ada remah kak berkah Abu Qatadah keluargana sahabat sesete ni tantretan boga bi Abu Qatadah ana domin ya Rasulullah ana domin kanjeng Nabi mangken galuh kula senangkung otang pakajeng Nabi kesokan nyolatin tantretan sampun nyolatin pun kelekung apang kibi Abu Qatadah boleh periksanen bi kajeng Nabi Abu Qatadah dak remah otang masjid sebari ruah mari serain ya jawab kalaban tenang bi Abu Qatadah napa jawab innahu mata bil ams ya Rasulullah mun yo baca kampak mangken gelu kajeng Nabi nang tenang nek kesamate beri Rasulullah antene serana nabi gula pak kanjeng Nabi tukah cak aja kaki Abu Qatadah engkau Nabi nakake engkau tahu dah kebadan mayit dosa ditepai lama imar demi Allah ni kau tang tantretan mantar pada selamat dari otang gapi amin Allahumma otang bisa masalbut sanajan ahli ibadah mati tidak dalam kuburan otang ada sanyaor neka bisa ada remah lo sahabat ada tempat selayak biajunan Allah epong saboro epong satemor kulaban pancenengan mantar pada selamat sateja amin Allahumma pagalku ngapangki boleh oleh dua kanjeng Nabi apangki boleh bi Abu Qatadah dak remah kakek Abu Qatadah dak remah kakek masjid sebari rubare serai no tangaya pokok bi Abu Qatadah al-an khallastu ya Rasulullah aduh mun samangken lastare saur Rasulullah pakajeng Nabi apa nyamana acung-cung tanang al-an baru dajasadu aduh mun satia mayyit roh celep labet la ilaha illallah lebet lakon areng odi nyauren otang areng sete mau celep do orang kuburan
ne kesitung pukte situng dalil lakon areng odi bisa mapunga kering seta sane gajukan lakon areng odi bisa masalbut bisa meruat bisa masosa ada orang seta orang se holen setaja para almarhumin almarhumat se holen saat makin gak dinto manter sekali anak ki etabura nikmat dari swarga amin Allahumma. Neka se pertama, se salamat pakun arapan lakonah tengka kulin areng odi. Mangkana gulaban pancenengan kadang dabun Imam Ghazali tantretan. Dabun Imam Ghazali rengko puran neka kadang gulaban pancenengan amempeh pengasepo selesai teneka. Datang gulaban pancenengan kalaban kabadaan cetak keburu. Datang gulaban pancenengan dalam kabadaan nangis. Datang dalam keadaan lampi pedagapi naik situng dalil bahwa kulaban pancendangan cek saking odi pengasepo kulaban pancendangan beda pereng beda lako kulaban pancendangan selo eka sokanen nantretan dikak dinto paling belas orang kulaban pancendangan bene belas dak sesek bene belas dak engki bene kunco 15 dak seodi tapi kulaban pancendangan selalu makula belah tetangke khususnya pengasepo dan gulaban pancendangan ampun saya oleh setahun ampun saya oleh sebuare tetap pada keluarga nah makompol gulaban pancendangan keangkui medepak napa kencara sedekah kencara ibadah kencara tahlil nek ampun cukup mapunga ada orang sekopuran manter akatiga dintok bedana amin Allahumma parabu sangat badan gaula amul jaakin termasuk saya kafirin kanjeng Nabi kulaban pancenan wajib iman kanjeng Nabi gak dintok lambak toman ada budak sahabat saya ngatang sahabat nang alam kubur daripada saya pepunga bi Allah eko cak wa naimuhu eko cak nikmat kuburan mantar tepada setaja para almarhumin almarhumat amin Allahumma bada wa adzabuhu dabuna kanjeng Nabi bada seksa gak dintok nang kuburan kilo pemasok ke neraka nang kuburan lebung talbung bi malaikat sekalian aki manter pada selamat amin Allahumma kiai terus selamat ada remah nang kuburan ada remah cara ada kula terus selamat ada kiai pon kula ban pancenan mun terus selamat ada ngereng ja'ala kotusa sama bera untuk abek tibi tantretan kula ban pancenan ja'ala kotusa sema berak untuk abak tibi ngastete gulaban pancenan maksud ada remah karena tusa pada dua pada tusa sia hubungan da Allah pada tusa sia hubungan da pada manusia la tusa sia hubungan da pada manusia ne kata tretan kadang teti tekaeng lo bisa masuk ke bengla-bengan swarga gulaban pancenan manter pada selamat amin Allahumma lambak tantretan ketika kanjeng Nabi Isra rak parak de pada Masjidil Aqsa Allah Ta'ala muka leng-aleng muka hijab pah Allah Ta'ala menengalen dek kanjeng Nabi beda monosarwa aja bu monosaga dinto kokon ada di timpa ke pakrama kamu wana kolpet koleng muana nyucu mata na keluar mata na sambiareng cereng pakrama gededena kolpet dedena akhirnya mak ketabung keluar perong akhirnya mak kepokang sambiawat tuat ada kolpet kapi goleng sampai ikatelak tolong atan tretan acereng ngalak sakelara sampun areng cereng bali boleh bi Allah Ta'ala pasihat boleh akhirnya boleh ngak nih kesalanceng pabi kanjeng Nabi pereksanen Jibril pasera gak disa Jibril pasera mecek merenge seseksana bah malaikat Jibril jawab Muhammad kak disa contoh umat pancenan si ampo arasa motor wah ring banyak ring bine semangkin sengak bumbu si ampo arasanan imbas akhir zaman engki kula pada arasanan ki ya bu manter pada sepora amin Allahumma ngerim minimal ngerim tantretan pada gula arasanan ki ya manter sepora kapi amin Allahumma orang mau narasanan, kalau lo tuh mana narasanan yang nek bineng kampak, keng mau ngedi kaki penare kiai, lah nek pada bisa narasanan bu,
Sehingga tusan rasanan ne katantretan lebih merengis, lebih jauh seesapora etempeng azina dabuna Kanjeng Nabi bi bapang tibi seket kalih lo kung tangkung beli seket kalih. Badanak bine kebolong tedung bi bapang sampai seket kalih. Lebih merengis etempeng azina bimbung tibi anak laki apolong tedung bimbung tantretan. Ne kemerengisan kimah merengisan tusan rasanan. Yelo mungkin kiai jang nek bini kampak azina kiai merengis sementara rasanan nak bareng kempang bu kecau-cak kelak tu sabada dua pada satu sesahubung ke Allah pada tu sesahubungan dak pada manusia tu sesahubungan dak Allah zina ni ke tu sarajo keng hubungan dak Allah. Nek kara tobat ongku kasta ongku nangis ongku bisa jadi sabora bi Allah tandretan. Tapi tusan orang sarasanan muka bi Allah. Orang sampo arasanan. Orang sampo nyake pala tetangkana. Orang sampo ngecoan. Orang sandi sifat tengki. Angkat tanah kaki berdepak kata selange. Pak sepit cile dan cisetor mator dak sengko. Pasat aing mata nasa nangis dak sengko. Ma arhamu bakian hatta taruddul madolima ila ahliha. Engkau lo nesara, engkau lo nyepora, kecuali kaki ko tu minta sepora dak searasana dak searasanen. Kaki ko tu minta sepora, doreng setoman eka tengki, setoman eka saken. Kaki ko tu minta sepora, doreng setoman eka alak perengaban kaki. Selama aku laban pancenan kilo asapora atau apa kalau nangis setengah sabaluk kulu lo esapora abi ajunan Allah kulaban pancenan manter pada selamat amin Allahumma. Imbas akhir zaman secek cubeng tantretan sampai rasanan gak dinto yang ke benetu sesemangkin sampai rasanan yang ke ada apa tantretan. Padahal tusa paling raja salah situng tusa paling raja semelarat tobat. Sampai Imam Ghazali ada butan taritan sehingga tusa narasanan nikah. Kula ada pendapat Imam Ghazali. Dabun Imam Ghazali tusa narasanan lo bisa sepora bi Allah. Keng gula ban pancenan sa sepora talasan. Keng gula ban pancenan sa sepora Sya'banan. Lo sepora bi Allah. Puktuan kok sepora na talasan. Nek kama kuasa alaman soto jelontor kapi itu sana kecuali itu serasana lo sepora bi Allah. Makanya ada mag ya kau tu sebut lah sange sebut nek kakacu mangke. Sange sebut bah marenges. Puk tuan kok sepora na ya. Kaki mi sepora geng kok beda apa? Ya beda bokong. Lah nek kalau sepora tantri kau tu sebut. Puk tuan kok sepora na ya. Iya dah pada. Engkau andi tu sa ke beeng apa engkau arasanan beeng malam arasanan apa bang bingkoi ke belobel kot kering celau roh ada burung se sepora nih pak apa enca nih kak marah dan badan kak atau kar dan teretan makana patut dabuna Kanjeng Nabi tu sana rasanan merengis lebih jauh se sepora etempeng tu sana zina kulaban panjenengan manter pada selamat saja amin Allahumma. Terus selamat ada remak kiai pun samangken bulan Sya'ban tantretan bulan Sya'ban ni ka bulan Kanjeng Nabi mabanyana panang bulan Sya'ban mabanyak mau selawat tantretan maus pikiran selain ni ka mon lo ikhlas sampean ada etolakeun beungabeng Nabi Allah taala eta mbu akin bareng kampak maus subhanallah 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 tulakul mung sawirit subhanallah tirus-urus metolok keng beda matu waru wake perwal mengka matu wana sampat aki bangabang di malaikat tukang ke benamal pak ndak nek kula wari la ilaha illallah pai gae tulakul mung la ilaha illallah nah la ilaha illallah la ilaha illallah keng terwal malaikat cak tukang wirid nek sampat aki ki bi ajunan Allah lo depak tantretan tapi salawat ikhlas lo ikhlas teroalem lo teroarmah depak de baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben salawat ne katantretan kenceran selok bisa ngaltok de reng lain kengain kenceran salawat lo bisa rampok reng lain tantretan
karena kenceran nih kepada saya rampok pagi coba dah kajeng Nabi dah umat Rasulullah gak dinto pagi saya cap bangkrut tantreta nih kok cak muflis nah pereng bangkrut kanjeng lambak kajeng Nabi teman musemuan di antara sahabat pak kanjeng Nabi mereksanen atadruna mal muflis atadruna manil muflis kakek tahu tang sahabat siapa saya kok cak reng bangkrut dia pas sahabat ada dari sebagian sahabat ada jawab qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata kanjeng Nabi orang saya kocak reng bangkrut kak dingto lambok marisoki Rasulullah pa bangkrut tunya ada sekalian orang selaluan di tunya orang selaluan di arta Rasulullah pak kanjeng Nabi jawab tibi qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa fi riwayatin wa hajjin wa umratin wa ya'ti qad sataba hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khotoyahum nek hati sabak lanceng tantretan yo baca kampak bigulah dabuna kanjeng Nabi kakek tahu tang sahabat dari tang umat saya kocak bangkrut dia bedoreng tantretan ahli ibadah mulai lambuk jangan lo teman lober jangan lo teman ditingkel pasanah ganteng sekada ganteng dikira ganteng etre maka bi Allah taala sampai mapunga nang alam kubur sampai ngelonen nang alam kubur tantretan perak di bola nasi ayu bade tapi ternyata nang alam hisab lolos tanya kini kena lolos ganteng ongku sampai yallos bi malaikat bunahani anlakal jannah aduh pungan kaki saya masuk surga ireng bi petong bolo ibu malaikat saya masuk surga tantretan ini kering bangkrut dari kuburan bunga kencera juga kena kapi kebe ngelonen da alam kubur kebe kapi tantretan nang alam hisab kencera jeung terima zakat haji ibadah selain ada cecer terima kapi sampai malaikat dari mereka sambuk kakek masuk surga ada kayak dari ganteng ibadah ya los bunem pai kiring yereng ya terbi petong bolo ibu malaikat mun reng kampak tak reng nek sekampung sing ater mun amantan nek yereng petong bolo ibu bu entara ke surga depak tengah jalan bade nuntut mangken pangeran cending pamasuk lagi ke surga nek patut masuk surga ada kula fitnah ya Allah kula pun malam rasa nabi nikah kula tetangkana neka pangeran keng neka pun malam lo buam buah rasa nanda tan gula boga bi Allah ayo tepus bajar soro bajar pak akhirnya kesambu orang kadin to ya Allah bajar bi napa qad dhahabatid dunya pangeran tunya tak ada bajar bi napa ayo kencer amal bagus kaki bagi tetangkana ada pak elang zakat zakare bagi tetangga seera sanen lebih deh masuk ke surga kilo masuk ke surga tantretan ke gelak tangke selebun lau samangken saya bunda aja bangken pangeran cending masuk ke surga neka lambat tetangga gula pangeran keng ajam gule lang pun malam ya Allah galak bi neka pangeran ajam gule galak pun malam kula minta keadilan dan keajunan akhirnya pada remah tantretan ada tantretan kencere sunat bi Allah bagi saya diajam nekana ada bina nuntut anang nuntut sopor lagi tuntut kapi ada kencera pejengan lober kencera zakat ada kencera pasada haji ibadah ada kapi ada kapi tantretan pakai badan nuntut boleh pangeran mangken kula lambak teman itu kolbi neka ya Allah kula pada neka kula teman epesoen kula teman era sanen semangken kula minta keadilan akhirnya pada nabi Allah ayo fajar ada pangeran pancendangan maha neng fajar bi napa ya Allah kada kapi kan cerah fajar ada arempak neka tantretan ada kapi ya Allah fajar bi napa pangeran
kakek meluan di sebisa tebus itu sana tetangga ni kalak kakek gua bu lo to manazinan di tu sezi siapa lah le cap swarga apalik masuk nora rogi lo rogi siapa aja ngapoluan tahun ya bagi tetangga kencer mangkan debu Kanjeng Nabi tang umat paling banyak telopuk ke neraka ragara lesan paling banyak arasanan bi apeso ya apesoan semakin bener orang yang cuma apesoan dek lebih tentang sampai ulama apeso emang lo cocok tante ulama saya apeso inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulaban pancenan mantar pada selamat amin Allahumma kulaban pancenan mantar lo itu tiakin areng bangkrut amin Allahumma montro lo bangkrut pabanyak mau sholat sebagian riwayat tantretan ni kabak lanceng ge gule baca metudan pisaus akhirnya sampun areng bangkrut andi tu sazina kencere langkapi pajang semaca tikiran ada kapi galak tetangkeun akhirnya biajunan Allah soro lu malaikat salosor apa ki bada amal pakusa ayo sare kapi ada sare tantretan ele pale bi malaikat ada pon pangeran lu sare boleh tinggi sare ada lu malaikat sare boleh sangi sare boleh ternyata keluaran nor dari hati na benle sanatan tretan napa pamangusan salawat kulaban pancenan mon mau salawat sote jeneng ngereng rampok bi reng lain salawat lo bisa kalak reng lain dan tretan akhirnya malaikat matur pangeran kelak kencera apa jangan ikan apa me kalak me bagi bi sampean kencera pasan e bagi ne ka kencera zakat e bagi ne ka kencera haji ne kalak tetang kena pangeran ana apa salawat ne ka salawat ne loi bagi aja salawat benetang hak salawat hak Muhammad hadiah paling mulja umat baginda Rasulullah beri hadiah salawat kulaban pancenan mentrolok bangkrut tetantretan pabanyak mau salawat khusus senang bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban gak dintok bulan ajunan Rasulullah pabanyak mau salawat sengketan kulaban pancenangan senajan kian disangkut paut bereng lain eke besalana sampai mate yang berpeluang besar bi ajunan Allah ke pasalamat korban salawat tetantretan ke ngain kulaban pancenan mau salawat meloloh salawat etolaki bi ajunan Allah kecuali ko tu berde pejeng lema bek kengen cek kalak kempang nih ketantretan mundak nih kegula maca salawat ba ilela usah pejeng ya pun salawat nih ketantretan terima bi Allah kenge saratin mun berde pejeng lema bek kulaban pancenan sedak pengajian kulaban pancenan sedak kholan sedak imtihanan se asadaka se apa je se napa se azaka se haji kapi kencara mon bede pejeng lema bek amma ada pejeng lema bek tona salawat tantretan neka keng de remah engki gak ditok keng cuma de pak de Rasulullah nang akhirat ada manfaat kulaban pancenangan manter pada selamat amin Allahumma para rabu sangat batan kaula amul yakin neka muljana salawat jadi tak genteng salawat mau seteka sekecap sekalian tantreta nah boleh pas sampai lema nah boleh pas sampai 1000 Dabuna Kanjeng Nabi man shalla alayya kulla yaumin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah mun bedereng kampak mau salawat penare 1000 kali lo ambu gula pancenan selalu 1000 kali lo kere pamati abi ajunan Allah kecuali sampian swarga nale kolle mole di tas dunya bu bedereng kampak oleh swarga dari kampak dan cerita mantar tepada gula pancenan saja amin Allahumma reng kampak ngocak kiai mun 1000 gelu mun 1000 kali lo sempat terus terang lo bisa kiai pon mecak 10 kali ki mun 1000 lo bisa mau 10 ka boga bi Kanjeng Nabi man shalla alayya subahan wa masaan asyran akhudhu bi yadi ilal jannah sapa apain dari tang umat saya mau selawat ben mari pajang 10 kali
belas daripada maghrib 10 kali engkau senonton masuk ke surga mantar pada tonton kapi bi ajunan Rasulullah amin Allahumma salawat bilusus nang bulan Sa'ban ne kencera lebih rajo kencera lebih meras kencera lebih ekapunga tempeng mau salawat bulan-bulan selain kula ban pancenan mon pingong tan bulan Sa'ban kiai khusus nang bulan Sa'ban kula mabanyati kiran napa kiai bon catikir sam engki atikir engki pai buang kapi tikira baca kapi tantretan tapeh paling mon sempat kula ban pancenan pa banyak mau selawat nang bulan sa mon bedoreng pingong kok maca la ilaha illallah pa selawat ya nang bulan Sa'ban engko ya pingong apa maca istighfar apa maca selawat ya mau selawat nang bulan Sa'ban tantretan mon bulan decep pakon pa banyak mau istighfar nang bulan pasah pakon banyak maus Al-Qur istighfar salawat Al-Quran mai papolong kula ban pancenan yang baginda Rasulillah masuk da surga da ada mantar tepada ten kula ban pancenan sateja amin Allahumma para rabu sangat beten gaula mol yakin enggak dinto sebisa ya torakin atas sateja salah lopot orang berlebih ne talang kau ngamti nyon sepurah ada batasa sepaling akhir ngereng pada cung-cung tanang dak kajunan Allah kula ban pancendangan sehadir gak di tempat malarmo ke paring abar selamat cawakin selamat dari otang wabak musibah belak ban kepelayan tunya kepelayan agama malarmo ke pecemper umrah pecemper kula ban pancenan ilmu kebadan sehat wal afiyah juga dalam apa teh benar tu ada keajunan Allah malar mau kalau apa seta kecuali seta fakta iman husnul khotimah amin Allahumma tuan rumah sekeluarga Bapak Ishak sareng Ibu Rustina beserta saja keluarga eki gak dinto malar mau ke kentena selebih banyak panapa sampun keluar saat makin gak dinto kentena selebih bagus kentena selebih manfaat pelancangan umur amin Allahumma almarhumin almarhumat khususnya almarhum Bapak Marholan beserta saja para almarhumin almarhumat dengan kopura tabura nikmat dari surga benar betul kia pangkat bentera cerah amin Allahumma atas saja salah lopot korang ben lebihna tak langkau ngapti nyon seporah dak batasa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.